Halo Jemaat, puji Tuhan hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah GBI Fatmawati. Dan kita akan merayakan Jumat Agung. Yesus mati dengan penuh cintanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan sebelum ibadah, jemaat dapat menyiapkan roti apa saja di rumah sebagai lambang tubuh Kristus. Dan juga jemaat dapat menggunakan jus anggur atau mungkin sirup atau mungkin soda maupun teh ya untuk sebagai lambang darah Kristus. Mari ajak keluarga saudara untuk berkumpul bersama dan beribadah. Sekalipun kita tidak dapat bertemu secara fisik, namun hari ini kita bisa tetap terhubung secara roh. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I see his word.
siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Temi Berhitu dengan judul khotbah Pertobatan untuk meresponi karya keselamatan Kristus. Untuk ibadah kali ini akan disertai dengan terjemahan bahasa Inggris bagi jemaat English Service. Firman adalah terang bagi jalan kita, dan firman itu penuh dengan kehidupan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Semua jemaat yang ada di rumah, All tempat of God's ini. people at home, saya mau sampaikan buat saudara hari ini, I want to tell you today, kita berada dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus. today we are commemorating the death of Jesus Christ. Dia korbankan dirinya untuk semua manusia. He has sacrificed himself for all mankind, Karena dia tidak mau manusia binasa. for he did not want man to perish. Sebenarnya manusia sudah harus mati. Actually, man supposed to die, Tapi karena kasihnya, but because of his love, kita perlu ingat dan sadar. we must remember and be Kasihnya yang aware luar biasa. that his great love, Dia harus disalibkan, that he must be crucified, dia mati that he died untuk tebus dosa kita manusia. to redeem us from all our sins. Dan firman Tuhan katakan, And God's word said today, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, for God so loved this world sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, that he has given his one begotten only son, supaya barang siapa yang percaya, for whosoever believe, yang saya tekankan di sini, that I emphasize here, kita harus percaya but we must believe dia mati, that he died, dia hidup, he's alive, dia tidak ada lagi di kuburan itu. he's no longer in the tomb. Dan hari ini And today kita memperingati hari kematiannya. we are commemorating his death. Sekaligus saya mau sampaikan buat saudara hari ini, And I also want to tell you today untuk kita menghargai, that we must honor, menghormati appreciate pengorbanan Tuhan Yesus. his sacrifice. Dia lakukan itu buat kita semua. He has done it all for us. Karena dia tidak mau kita binasa. He does not want us to perish. Hari ini Today, saya rindu untuk kita sama-sama memperhatikan yang satu ini. I want all of you to take heed of this thing. Di hari-hari yang sedang terjadi, These days that something is happening, pandemi corona, the pandemic of coronavirus, mari kita bangun manusia roh kita. we must build our inner man. Lukas 21 ayat 10 sampai 12. Luke 21. Saya bacakan Lukas 21 ayat 10 sampai 12. Luke 21 from verse 10 till 12. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, kita perlu perhatikan di sini bahwa dia mengingatkan kita semuanya supaya kita semua waspada. We must remember, let me read God's word. Then he said to them, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences. And there will be fearful sights and great signs from heaven. Untuk itu kita harus bangun manusia roh kita Therefore we must build our inner man, supaya kita bisa waspada. so that we can be watchful, keep Kar- watch. Karena di ayat 8 katakan, Because in verse 8 it is said, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. it is said in verse 8, he said, take heed that you not be deceived, for many will come in my name. Banyak orang berkata bahwa dia tidak mati, dia bukan
Tuhan yang mati. Many people say that he is not dead. He's not a dead God. Tapi kita perlu percaya, But we must believe dia mati, that he died, dia hidup, but he rose again. dia ada sekarang. He is here with us. Kita punya hari esok We have a hope for yang tomorrow. penuh harapan. A tomorrow full of hope. Yang perlu kita perhatikan di sini, But we must take heed here bahwa that iblis punya tujuan devil has one goal, intention. untuk supaya manusia tergiur dengan melihat situasi keadaan dunia. So that many men will be affected by what is happening nowadays in this world. Tujuan iblis The purpose of the devil, supaya manusia tergiur. so that people will be affected. Waktu di Taman Eden, In the Garden of Eden in those days, Hawa tergiur dengan keadaan buah terlarang itu. Eve was so in desire of the forbidden fruit. Tuhan katakan, God said, buah itu tidak boleh dimakan. you are not allowed to eat that fruit. Waktu kamu makan, When you eat it, kamu akan mati. you will die. Hari-hari ini And today, ada banyak hal there are many things yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. that God speaks to us through His Word. Tapi manusia yang melanggar. But many people violate it, Manusia tidak pusing dengan semuanya. don't want to listen to it. Mereka mau ikut apa yang iblis suruh. They want to follow what the devil say to them, Dengan memakai kedagingan mereka. using the desires of their flesh, Egois mereka. the ego, Keinginan-keinginan mereka. the lustful desires Yang membuat mereka jauh dari Tuhan. that make them distant from God. Untuk mereka memberontak kepada Tuhan. So that they go against God's will. Sampai hari ini, And today, rayuan iblis the devil's schemes ingin merusak, ingin manusia melanggar wants people to violate semua God's law, perintah-perintah Tuhan. all of God's law. Masih ada satu lagi yang harus diperhatikan oleh manusia. There's one more thing that man must pay attention to. Ialah penyesat atau pendurhaka. The lowliness. Ini sedang terjadi di hari-hari ini. This is happening these days. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. 2 Thessalonians 2 ayat 6 sampai 8. 2 Thessalonians 2 verse 2 6 sampai 8. from verse 2 to 8. Not to be soon shaken in mind or troubled either by spirit or by word by letter, as if from us, as the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away come first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who no restraints will do so until he is taken out of the way. Verse 8. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Iblis merasa penyesatan yang pertama dia berhasil. The devil thought that his first lowliness was successful. Penyesatan yang kedua, The second one, hari-hari ini these days, manusia sebenarnya diperdaya, men are being memberontak, affected. They are violating. tidak percaya kepada Tuhan. They don't want to believe God anymore Sehingga Tuhan harus menyatakan until God must speak to man. penyakit sampar seperti corona yang sedang berlangsung hari-hari ini. The disease, the pestilence like the coronavirus these days, Tujuannya, the intention of kalau it, dia berhasil, if it succeeds,
Saudara, supaya saudara tahu. You Dalam must know Wahyu 13 ayat 13 sampai 18. that in Revelation 13, Pada waktunya, si pendurhaka ini akan bergerak untuk menyatakan pada dunia bahwa dunia tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, kecuali lewat mereka. in the last days, it will come that it is stated in Revelation 13, from 13 to 18, that no man on earth can do transaction only by through one system. Nah, penyesatan ini And this sedang lawlessness dipersiapkan. is being prepared Di mana-mana sekarang, everywhere, all over the world. saudara perhatikan bahwa You must pay attention that pekerjaan iblis the work of the devil sekarang sedang berlangsung di seluruh dunia. is taking place right now Dari all Tuhan over the world. goncangkan dunia ini And God talking to the world lewat wabah corona. through the Supaya coronavirus, manusia sadar. so that man become aware. Saya tekankan di sini, I emphasize here, waspada, ini pekerjaan iblis. keep watch that this is the work of the devil, Pendurhaka, the lawlessness, penyesatan. deceit. Waspada saudara. Be ye on watch. Pesan firman Tuhan buat kita semuanya. God's word for us today. Lukas 21 ayat 8. Luke 21 verse 8. Dikatakan begini saudara. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini perlu saya tekankan buat kita semuanya di hari-hari ini. Jangan sampai kita disesatkan. Ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Verse 34, Luke 21, 34. But take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore, and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. Nah, saya mau sampaikan buat saudara hari ini, I want to remind you all today, manusia roh kita harus dibangun. we must build our inner man, Supaya kita tidak gampang terpengaruh, so we will not be easily deceived, tidak gampang goyah, will not be easily tidak shaken, gampang kecut dan tawar hati, will not easily be bitter, tidak gampang takut. be not easy to be afraid. Hari ini Today, penyesatan sedang berlangsung. loneliness is Tapi taking saudara harus place, perhatikan di sini but you must pay attention here, bahwa dia hanya sementara. that this is all only temporary. Anak-anak Tuhan God's yang children bangun manusia rohnya who builds their inner man pasti akan kuat. will be strong for sure, Pasti bisa waspada. will always keep on guard and watch. Dan Tuhan berikan kita kuasa And God give us the untuk power menghancurkan setiap pekerjaan iblis. to destroy all the work of the devil, Supaya kita tidak gampang terpengaruh. so we will not be easily drawn by it. Tuhan kasih kita kuasa juga. God will also give us the Untuk power virus corona ini for all the coronavirus terhalau di seluruh dunia will ini. all be cast out from us and all from the world. Kuasa itu This power ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. are in of all God's children. Orang yang percaya kepada Tuhan All who believe in God diberi kuasa will be given the power untuk mematikan to put to death virus corona all the coronavirus di seluruh muka bumi ini. upon all the face of the earth. Dari itu hari ini Therefore today, pesan yang paling penting, the most important message, bertobat, you must repent, sadar, you must be aware, berkederapan hati must determine in your heart untuk tidak menajiskan diri kita to not deceive your dengan body dosa apapun juga. with all kinds of sin. Tuhan mau pulihkan God wants to restore you. bumi ini, dunia ini. This earth, this world. Ketika manusia sadar, When man repent bertobat,
datang kepada Tuhan. When man repent and come to God Di Paskah ini, in this Easter, saya mau sampaikan buat saudara, I want to tell you in this day, ini kesempatan. this is our Kita akan masuk dalam opportunity. perjamuan kudus sebentar. We will join in a Holy Communion. Kita masuk dalam perjamuan kudus ini, When we partake in the Holy Communion, kita mau kembali melihat we want to remember kasih Tuhan, God's love, anugerah Tuhan God's grace yang sudah diberikan. that He has poured upon us. Dan hari ini, And today, Dia akan berikan kita kesempatan lagi sekali He will give us one more chance untuk cepat sadar. that we must quickly Bertobat. repent. Quickly repent. Lihat pengorbanan ini di kayu salib. Look at Jesus' sacrifice Kalau saudara datang kepada on Dia the cross. hari ini, And if you come to Him today mengaku dosa saudara, and confess your sins, hari ini juga today dosa saudara diampuni. all your sins will be forgiven Karena Tuhan because God mengasihi saya dan saudara. love you Ini and me. waktunya. This is the time. Saya percaya dalam waktu dekat ini, I believe shortly semua akan dipulihkan. all will be restored, Tapi manusia harus sadar, but men must aware kembali kepada Tuhan. that they must come back to God. Untuk itu hari ini Therefore today kita punya keputusan sama-sama. we must make the same decision. Kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. We will take part in the Lewat body of perjamuan blood of kudus Jesus ini. through the Holy Communion. Saya mau ajak kita semua di rumah, mari kita mempersiapkan diri kita. I want to invite everybody at home to prepare yourself. Saudara di rumah ada roti, In your home you have prepared mungkin bread. ada anggur, atau mungkin ada sirup di rumah barangkali. Maybe you have grape Persiapkan. juice. Mari Prepare saudara it. berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan semuanya. Stand before God right now. Kita mempersiapkan diri kita We want to prepare our heart untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. to partake in Dan hari Jesus' ini, blood and saya mau sampaikan buat saudara, body. I want to tell you today, ketika kita sudah sadar, when we are already aware, jangan kembali lagi. never turn back. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini, I want to tell you today, semua dosa pelanggaran kita all our sins sudah dilemparkan ke tubir laut yang dalam. already cast out. Dia sudah melupakan semua pelanggaran-pelanggaran kita. He has all forgotten all our Jauh timur dari mistakes barat, as far as the east and from the west. siapkan dirimu. He has forgiven your sins. Kita So akan masuk dalam persekutuan dengan prepare tubuh dan darah your Yesus. heart. We will Mari kita partake berdoa. in the body and blood of Christ. Let's pray. Kami bersyukur untuk anugerah Allah bagi kami. We are grateful for your grace upon us, God. Kami bersyukur We are grateful untuk roti dan anggur for this bread yang melambangkan tubuh dan and darah wine. Yesus Kristus. that is a symbol of your body Yang and telah menjadi blood. roti hidup bagi dunia ini. You have given us life for this world. Kami yang percaya menjadi satu dengan Kristus We who believe will be one with Christ dan memperoleh hidup yang kekal. and receive eternal life. Lewat perjamuan kudus ini, Through this Holy Communion, kami dipersekutukan kembali we are united dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. with the body and blood of Jesus Untuk Christ. itu, Therefore, kuduskan kami pelayan-pelayanmu yang melayani perjamuan kudus ini. sanctify those who partake in this Kuduskan service. seluruh jemaatmu. Sanctify all your Suami, istri. people, man and wife, Yang berumur 12 tahun ke atas. those who are 12 and above. Kuduskan semuanya. Sanctify all of us, God. Sekarang hamba mohon, Now I ask you, God, turunkan berkat dan anugerah Allah yang sempurna release your di blessing atas roti dan anggur ini. upon the bread and the Dalam wine. nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ. Oh haleluya. Hallelujah. Silakan saudara persiapkan diri saudara. Kita akan ambil Please prepare yourself, your heart. We will partake the body and the blood of Jesus. Thank Saya harap dalam perjamuan kudus ini, I hope anak-anak that di bawah so umur this Holy Communion. jangan dibagikan hanya untuk It's not for children. orang dewasa It's only for adult yang dapat membedakan who can discern yang baik the dan yang good tidak baik. and the bad. Dan hari ini, And today, lewat perjamuan kudus ini, through the Holy Communion, saya percaya I believe hari ini
that today mujizat akan terjadi. miracle will take place. Yang sakit disembuhkan. The sick will be healed. Yang lemah dikuatkan. The weak will be strengthened. Saya percaya hari ini I believe today Indonesia akan dipulihkan. will be restored. Dan hari ini And today, mari kita mengangkat tangan kanan kita dengan roti di hadapan Tuhan. let's stop our hands with the body of Christ, the bread, in God's presence, Dan dengarkan firman Tuhan ini. and hear God's word. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. For I have told you, I have received from God, Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, that Jesus Christ, before he was surrendered, mengambil roti. he took bread, Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. and then he gave thanks. Ia memecah-mecahkannya He broke the bread dan berkata, and said, inilah tubuhku this is my body yang diserahkan bagi kamu. that I deliver unto you. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Do this to remember me. Sekarang saya bertanya kepada saudara, And now I ask you, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? is not the bread Mari to kita unite makan us roti with ini Christ? bersama-sama Let's eat sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara. Let's eat this bread together and remember Christ and say, in the name of Jesus Christ, I receive you. Mari kita mengangkat tangan kanan kita dengan anggur di depan Tuhan Let's lift dan up our dengarkan hands firman Tuhan ini. with the blood of Christ. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. And he also took the cup and said, this But- is the blood. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Do this to remember me. Sebab setiap kali kamu makan roti ini Every time you drink this blood dan minum cawan ini, and eat this, that kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. you tell the death of me until I come again. Saya bertanya kembali kepada saudara, I ask you again, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? is not the bread and the wine to unite us with Christ? Mari kita minum anggur ini bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara. Let's drink this wine together, the blood of Christ, in the name of Jesus Christ. Kita nyanyikan lagu itu, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Oh darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Oh darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Saya mau sampaikan buat saudara hari ini. I want to tell you today, Hari ini yang sakit, those who are sick today, saya percaya I believe saudara pasti sembuh. that you are healed. Hari ini Today, penyakit corona all the coronavirus yang mewabah that's affecting di Indonesia in Indonesia sudah halaukan, Tuhan sudah halaukan. already cast out by God. Dan kami percaya And we believe bahwa hari ini that today Tuhan hidup. that Jesus is alive, Tuhan Yesus mendengar doa kami. that Jesus hear our prayers. Hari ini
that today kami merayakan Paskah. we celebrate Kami percaya. Passover. We believe Di Paskah ini that this Passover day, pemulihan terjadi restoration is buat taking bangsa place kami, for our nation, buat Indonesia, for Indonesia, buat keluarga-keluarga, for our families, buat pribadi-pribadi, for every person, buat hubungan keluarga, for every member of the Suami, family istri, relationship, husband and orang wife, tua dan anak. parents and children, Semua dipulihkan hari ini. all are restored by God today. Hari ini And today, kami semua akan memuliakan Tuhan. we will all glorify God. Dan kami mulai berkata, And we can say, sebab Yesus hidup ada hari esok. because Jesus lived, there is tomorrow. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Saudara percaya You must believe bahwa kita punya hari esok that there's hope for tomorrow. yang penuh harapan There's big hope for tomorrow. karena Tuhan Yesus hidup. Because Jesus is alive. Pemulihan terjadi, Restoration taking place. perubahan terjadi, Transformation taking hidup place. orang yang dihalalkan. All coronavirus will be swept away. Hari ini Today, bangsa kami our nation dipulihkan, will be restored. pemerintah kami Our government dipulihkan. be restored. Puji Tuhan, Praise the Lord. Tuhan hidup. Jesus is alive. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan, juga telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saat ini jemaat juga dapat memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening yang tertera di layar jemaat. Pengumuman untuk ibadah hari Minggu tanggal 12 April akan dilakukan seperti biasa jam 9.30 dan jam 4 sore hanya lewat platform YouTube. Jadi pastikan saudara sudah mensubscribe YouTube gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Temi Berhitu. Saudara percaya You must believe yang bisa menolong saudara that the only person who can help hanya you Tuhan Yesus. is only Jesus. Lihat kasihnya yang besar Look upon his great love yang diberikan buat saya dan saudara. that he has given for me and you. Mungkin ada di antara saudara Maybe there's somebody yang among belum you diselamatkan. who have not been saved. Hari ini But today, Tuhan rindu God desires engkau that diselamatkan. you'll be saved. Kalau saudara sakit, If you are sick hari ini today, dia mau sembuhkan saudara. he wants to heal you.
Tuhan tolong dokter-dokter yang ada di rumah sakit. God bless all the doctors in Yang all the bekerja luar hospitals biasa. that work to serve. Engkau kasih mereka sehat. Give them help. Kuatkan mereka. Strengthen them. Tuhan tolong juga rumah sakit yang ada. God blesses all the hospitals. Tuhan, biar rumah sakit yang ada berfungsi. That all the hospital Untuk function banyak well orang. to help many people. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami berdoa buat pemerintah kami. I pray for our government, Buat Bapak Presiden, for our president, Wakil Presiden, his vice president, Menteri-Menteri, all the ministers, Gubernur-Gubernur, all the governors, semua pemimpin bangsa kami, all the officials of this TNI dan country, Polri, the police. biar mereka semua Let them all hidup takut dan hormat akan that Engkau. they live in the fear of Percaya God. That believe bahwa Engkau hidup, that you are the living God. Engkau ada. That you exist. Kami punya pengharapan hari esok That we have the hope for yang penuh tomorrow. harapan. We have a hope full of hope tomorrow. Buat keluarga-keluarga, For all families. lihat hari depanmu penuh harapan. Look, all families, you have full Apa yang hope. menjadi persoalan saudara? What is your concern? Apa yang jadi masalah saudara? What is your problem? Hari ini Today, Tuhan akan pulihkan semua. God will heal. Percaya Just believe Tuhan Yesus hidup. that Jesus is alive. Dia ada dalam kehidupan keluarga saudara. He is in your family. Dia ada dalam kehidupan pribadi saudara. He lives in your heart. Dia ada dalam pekerjaan saudara. He is among your work. Dimanapun saudara berada. Wherever you are, Dia yang mematikan. Dia yang menghidupkan. He who gives death and life, Dia yang meremukkan. He destroys. Dia juga yang menyembuhkan. He also heals. Tidak ada yang bisa ambil dari tangannya dia. Nobody can compare to Him. Dia Tuhan Yesus yang hidup. He's the living Christ, Lord. Dia ada dalam kehidupan keluarga saudara. He is in your family. Dia ada di bangsa ini. He is in our nation. Percaya Just believe. hari ini Today, saudara akan melihat you will see pemulihan terjadi. that restoration will take Perubahan place. terjadi. Transformation take Sebelum place. Tuhan datang kedua kali. Before Jesus comes the second Semua akan time, dipulihkan. all shall be restored. Sekarang angkat tangan saudara. Now lift up your hands Untuk terima berkat dari Tuhan Yesus to receive Kristus. blessing from Christ. Bawa anak-anakmu semua dari kemenangan pada kemenangan. Bring all your Dari child kemuliaan pada from kemuliaan. glory to glory, Dari from pengharapan-pengharapan. victory to victory, from Dari hope to iman hope, kepada from iman. faith to faith. Dan Tuhan bungkus semua dengan darah-Mu yang kudus. And Lord Jesus, Roh, cover jiwa, us tubuh with mereka. your blood. Dan The Spirit Tuhan fall upon them. hari ini And God, today, Engkau curahkan berkat rohani. you pour out your spiritual Berkat blessing, jasmani. physical blessing, Sukacita. joy, Damai sejahtera. peace, Keberhasilan. success, Kesuksesan. Keberuntungan. profit, Kelimpahan. Dan abundant curah blessing. dalam nama Tuhan Yesus All Kristus. be poured out in the name of Jesus Christ. Kasih dari Bapa di surga. Love from Father God, Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. grace from Lord Jesus Christ, Dan persekutuan dalam Roh Kudus. and fellowship with the Holy Spirit Menyertai setiap kita. be with us all. Hari ini. Today, Besok. tomorrow, Sampai Tuhan datang kedua until kali. Jesus Christ comes Menjemput again semua yang percaya to kepadanya. get us all up, pick us all up. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Ada hari esok, sebab Yesus saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. God bless you. Have a blessed Good Friday, all of God's people. In the mighty name of Jesus Christ.